السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في هاد لا فيديو، هاد لا نوفيل فيديو اللي غنهضروا فيها ونطرقوا فيها على une matière très importante, c'est à savoir l'analyse financière. دونك ما تنساوش ديروا ابوني باش يوصلكم الجديد وباش تشجعونا باش نديروا فيديوهات اخرين سيرتو لي على لي cours et surtout les cours qui ont en relation avec la finance et l'économie. دونك نبداو على بركة الله. Donc, l'analyse financière, comme vous savez, c'est une matière très importante dans les spécialités. Donc, les entretiens oraux du secteur privé, la fonction publique, le concours de l'État ou de la fonction publique. Donc, c'est une matière qui doit être bien maîtrisée. حيت غتنفعكم في بزاف ديال الحوايج. Donc l'analyse financière, donc on va commencer par une petite introduction. Donc l'analyse financière comme définition est l'ensemble des techniques permettant de synthétiser et d'analyser du point de vue économique et financier les documents comptables des sociétés. Donc l'analyse financière, c'est une technique. C'est pas une science, mais c'est une technique qui a des objectifs. L'objectif de l'analyse financière, c'est l'analyse du point de vue économique et financier des documents comptables de la société. Donc il nous attire un jugement sur les pièces, les documents comptables des sociétés. هو كيعطينا واحد لا ديسيزيون على la société, la situation de la société à partir de l'analyse des documents comptables des sociétés. Le document comptable ou CPS, c'est pas CPS, CPC, le bilan comptable, le SG, l'éthique, donc ce sont les documents comptables, le journal. Donc l'analyse financière a pour but d'étudier les points forts et points faibles d'une entreprise en se fondant sur divers éléments d'ordre comptable, humain et financier. Donc, comme j'ai déjà signalé, que l'analyse financière a pour but d'étudier, elle étudie les points, elle tire les points forts et les points faibles d'une entreprise, donc, en se fondant sur divers éléments d'ordre comptable. Donc, comptable, ce sont les pièces comptables. Et financier, ce sont le bilan financier, le bilan fonctionnel. Donc cette méthode comporte 3 étapes successives. L'analyse des éléments représentatifs de l'entreprise. Donc quels sont les éléments représentatifs de l'entreprise? Ce sont les éléments qui constituent l'image de la société. Donc le principal élément, c'est le bilan comptable, CPC et le SG. Ce sont d'une autre manière, c'est les états de synthèse. Donc la méthode comporte 3 étapes successives. C'est l'analyse des éléments représentatifs de l'entreprise. Après l'établissement d'un diagnostic sur la situation actuelle de l'entreprise. Donc un diagnostic sur la situation actuelle de l'entreprise. L'analyse sur la situation actuelle de l'entreprise. Donc les points forts et points faibles de la situation actuelle de l'entreprise. L'élaboration de propositions devant améliorer la situation future de l'entreprise. Donc après l'analyse
points forts, faibles de la situation actuelle de l'entreprise. Donc, les dirigeants sont censés d'établir des propositions et des recommandations pour améliorer la situation future de l'entreprise. Donc, les dirigeants rassemblent يديروا une liste واحد القائمة ديال لي ريكومونداسيون توصيات واقتراحات من أجل تطوير la situation future de l'entreprise الحالة المستقبلية للشركة. Donc شوفوا à long terme. Donc l'analyse financière se base donc sur l'analyse de la situation passée d'une entreprise pour lui donner des éléments lui permettant d'améliorer sa situation future. Donc l'analyse financière est fondée sur la situation du passé. Donc l'analyse financière commence par la situation passée en passant par la situation actuelle pour tirer et pour améliorer la situation future de l'entreprise. Donc cette analyse se fonde sur un certain nombre de critères reconnus comme aptes à juger de la situation financière d'une entreprise. Donc, l'analyse repose sur un certain nombre de critères reconnus, des critères certifiés et reconnus, aptes à juger de la situation financière d'une entreprise. Donc, اللي هي قادرة أنها تعطينا واحد la situation sur l'entreprise. Donc cette approche se fait sous deux angles. Mesurer la capacité d'une entreprise à réaliser des profits en fonction des moyens humains et financiers utilisés dans son processus productif. Donc le premier angle, c'est la capacité des moyens humains et financiers à créer ou à créer de la richesse ou à réaliser des profits. Donc l'approche se fonde sur analyse capacité de l'entreprise, donc موارد بشرية والمالية، قدرة الموارد البشرية والمالية على خلق ثروة وعلى خلق ربح للشركة. Appréhender la solvabilité d'une entreprise, c'est-à-dire apprécier sa capacité à assurer le règlement de ses dettes à l'échéance. Apprécier la solvabilité, donc, mesurer la solvabilité de l'entreprise, donc c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à régler ses dettes, que ce soit les dettes à long terme ou les dettes à court terme. Donc les deux angles de l'approche de l'analyse de la situation de l'entreprise reposent sur deux angles, à savoir la capacité de l'entreprise à réaliser les profits en fonction des moyens humains et financiers de son processus productif, et apprécier la solvabilité de l'entreprise, donc c'est-à-dire apprécier sa capacité à assurer le règlement de ses dettes à l'échéance. D'un point de vue prospectif, l'analyse financière sert aussi à évaluer l'incidence d'une croissance de l'activité en mesurant les besoins de financement
a un équilibre financier entre les emplois et les ressources. L'analyse de la solvabilité, donc c'est la capacité de l'entreprise à régler ses dettes. L'analyse de liquidité, donc c'est la capacité de l'entreprise à générer de la liquidité. L'analyse de la rentabilité, donc la capacité de l'entreprise à créer de la valeur en fonction des moyens humains et financiers disponibles dans la société. Et l'analyse des risques. Donc, passation du bilan comptable au bilan financier. Donc, le bilan comptable, c'est l'état de synthèse que l'entreprise dépose dans la direction générale des impôts. C'est un bilan comptable. Alors que le bilan financier est un bilan qui sert à analyser juste la situation patrimoniale de l'entreprise. Le bilan est reclassé à nouveau selon le délai de transformation de l'actif en liquidité et le passif selon le délai des exigibilités des dettes. Donc, je vous présente un tableau qui résume les principales modifications et les principaux redressements et retraitements établis pour passer du bilan comptable au bilan financier. Commençons par l'immobilisation en non-valeur. À rajouter capital propre et diminuer les actifs immobilisés. Donc, les immobilisations en non-valeur, ce sont des immobilisations qui sont déjà intégrées dans l'actif immobilisé. On le retranche et on le rajoute dans le capital propre. Stock outils ou immobilisé, donc à rajouter déjà stock outils figure dans l'actif circulant, donc on le retranche de l'actif circulant et on le rajoute dans l'actif immobilisé. Même chose pour la création de l'actif circulant, on le retranche de l'actif circulant et on le rajoute. TVP difficilement négociable ou cessible, donc on le retranche de l'actif circulant et on le rajoute actif immobilisé. TVP facilement cessible, négociable, donc on le retranche de l'actif circulant et le rajoute dans la trésorerie active. Donc la même chose pour les autres retraitements, les dividendes, provisions durables pour risques et charges. Donc pour la provision durable pour risques et charges sans objet, donc on retranche les provisions des dettes à long et moyen terme et on rajoute 70% capital propre et 30% dette à court terme. Autre provision pour risques et charges, on rajoute après diminution, on rajoute le montant après diminution de l'IS 30%. Autre provision pour risques et charges à plus d'un an. Donc je pense que ce tableau est très clair. Au Colchibain, je pense que Colchibain, donc on retranche cette colonne et on rajoute dans la
dans l'autre colonne. Et voilà. Donc passons maintenant à l'analyse fonctionnelle. Passation du bilan comptable au bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel, c'est un état de synthèse permettant d'analyser comment a été assuré le financement des emplois par les ressources. Donc, la différence entre le bilan fonctionnel et le bilan financier, il est déjà finant, c'est que le bilan financier, c'est un tableau permettant de donner une image sur la situation patrimoniale de l'entreprise. Ok, attends, ouais. La situation patrimoniale de l'entreprise. Alors que le bilan fonctionnel permettant d'analyser comment a été assuré le financement des emplois par les ressources. Donc, qui fait, on a financé les emplois par les ressources. Cette analyse repose sur l'analyse du cycle de financement des investissements long et moyen terme ainsi que celui d'exploitation à court terme. Donc le bilan comptable de la société se traduit comme si cycle d'investissement qui contient les emplois stables et l'actif ou l'actif immobilier. Cycle d'investissement. Donc le cycle d'investissement correspond au cycle de financement, ressources stables, capitaux propres et dette de financement. Cycle d'exploitation qui contient l'actif circulant d'exploitation, actif circulant hors exploitation, trésor actif, correspond au cycle d'exploitation, passif circulant d'exploitation, passif circulant hors exploitation et trésorerie passif. Donc le passage d'un bilan comptable à un bilan fonctionnel, donc toujours la référence c'est le bilan comptable, à un bilan fonctionnel nécessite une modification de certains éléments du bilan comptable, le retraitement et le reclassement. Donc pour passer du bilan comptable au bilan fonctionnel, plusieurs retraitements et reclassements doivent être pris en considération. Les éléments d'actifs devront être pris en leur valeur brute. Donc le brut, qui est comme un tableau l'exercice qui m'a un chevaux dans l'exercice d'application, les montants bruts et les montants nets. Brut, l'amortissement, déduire l'amortissement, elle nous donne le net. Donc la prise en considération des opérations hors bilan telles les engagements de crédit bail, la suppression des primes de remboursement des obligations. Donc nous allons voir un exercice d'application et vous allez bien comprendre ces retraitements et ces reclassements. Donc la suppression des écarts de conversion actifs et passifs, augmentation des créances et des dettes, et la suppression des écarts de conversion actifs, diminution des créances non couvertes par des provisions. Tenir en compte des plus-values et moins-values sur l'actif, la suppression des créances clients irrecovrables non comptabilisées et la suppression des stocks sans valeur non tenus en comptabilité. Donc, tableau des retraitements et des reclassements. C'est un tableau très clair. Donc, c'est l'ensemble de retraitement et de reclassement de l'ensemble des éléments de l'actif du bilan comptable.
Donc après le retraitement et le reclassement, nous allons voir, nous allons établir un bilan fonctionnel condensé. Bilan fonctionnel condensé, c'est un résumé, c'est comme une sorte d'un résumé des retraitements, du tableau de retraitement et de reclassement. Donc l'actif, le passif, l'actif immobilisé, l'actif circulant d'exploitation, l'actif circulant hors exploitation, trésorerie actif, financement permanent, passif circulant, passif hors exploitation, trésor actif, trésor passif. Donc à partir du bilan fonctionnel condensé, nous devons calculer le fonds de roulement fonctionnel. Donc c'est l'excédent dégagé après financement de l'actif immobilisé par les ressources stables de l'entreprise. Donc le fonds de roulement fonctionnel est égal au financement permanent moins l'actif immobilisé. Donc l'actif le financement permanent, l'actif immobilisé. Le besoin de financement global, c'est l'ensemble des besoins non financés par le passif circulant et indispensable à être financé pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Avec besoin de fonds de roulement est égal à l'actif circulant moins le passif circulant. Et souvent le besoin de fonds de roulement est financé par le fonds de roulement. Et c'est ça l'équilibre financier. L'équilibre financier représente par un fonds de roulement positif, donc le financement permanent sont supérieurs à l'actif mobilisé. Donc nous allons voir un résultat positif par lequel nous allons financer le besoin de financement global. Trésorerie nette. Trésorerie nette, c'est la situation égale la situation nette de la trésorerie de l'entreprise à date du bilan avec trésorerie nette égale le fonds de roulement moins le besoin de fonds de roulement global. Ou la trésorerie active moins trésorerie passive. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bonne chance, un bon courage, un bon chance dans vos études et dans votre recherche d'emploi. Et نشوفكم في la vidéo الجاية اللي غنهضر فيها على un cours très important. Avant نكمل معكم la suite ديال l'analyse fonctionnelle. Donc نشوفوا un exercice d'application là, bilan fonctionnel et le bilan financier. السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في هذه لا فيديو جديده اللي هي تتمه لا فيديو الاولى على لاناليز فونكسيونيل. دونك دابا نشوفوا ديجا شفنا لا بارتي تيوريك، شفنا لو كور ديال لاناليز فونكسيونيل. دونك دابا نشوفوا لا بارتي براتيك، نشوف فيها ان اكزرسيس دوز اكزرسيس d'application و avec le corrigeur نديرو لا كوريكسيون دابا. دونك تبعوا معايا مزيان باش تفهموا هاد الدرس. ضروري ان اكزرسيس دابليكاسيون باش تفهموا لي روتريتمون و دي مانيير جينيرال باش تفهموا لاناليز فونكسيونيل. دونك نبداو على بركه الله. دونك هذا هو الاكزرسيس دابليكاسيون ديالنا. دونك هما مفرقين، هما لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور يكون فيهم البريد يعني l'amortissement plus le net
كنجمعو كلشي هذا هو لو بريد. اول امورتيسمون بروفيزيون بوحدو هو لو نت. دونك الا خدينا لو نت بليس l'amortissement غيعطينا لو بريد. دونك الا بغينا ندوزو من لو بريد لو نت خصنا نقصو l'amortissement غيعطينا لو نت. هما les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières, les écarts de conversion actifs, le total, donc le total de l'actif immobilisé. Total de l'actif immobilisé. دونك ها هو الباسيف ديال نكملو بعدا لاكتيف. هو لاكتيف سيركيلون فيه لو ستوك كريونس. دونك لاكتيف سيركيلون لي كار دو كونفيرسيون اكتيف اي تي في بي. وهي التوتال ديالو ما هو تريزوري اكتيف هو توتال 70000. دونك هنا عندنا في لو توتال ديال لو نت 1,217,000 درهم. ها هو لو باسيف ديالنا هو لو توتال 1,217,000 درهم. بور لو باسيف ديالنا ها هو كابيتال بروبر فيه كابيتال فيه البريم. دونك لي كابيتال بروبر اسيميلي. دونك هادو كيتسموا الكابيتال بروبر جوج كابيتال بروبر فيه الكابيتال بروبر وفيه لي كابيتال بروبر اسيميلي. ها هما الكابيتال بروبر اسيميلي شنو فيه بروفيزيون ريغلومونتي مع لي سوبونسيون دانفستيسمون. Les dettes de financement, les dettes de financement que je mets, les dettes de financement, les provisions durables pour risque et charge, les écarts de conversion passif. Donc, les dettes de financement que je mets trois éléments, des éléments de l'achat. Donc, au total donc total des financements que je mets, les financements permanents, je mets les capitaux propres, les dettes de financement que je mets, les financements permanents, total. Donc, au total دونك دوز بزاف باش شي ماشي وقشو هادي. دونك ديت دو باسيف هذا كيتسمى اكتيف سيركيلون و تريزوري باسيف. التوتال ديال باسيف سيركيلون هو 217,000 و التوتال ديال تريزوري باسيف هي 25,000. دونك هذا هو البيلون ديالنا. دونك شنو قلنا في l'analyse fonctionnelle. l'analyse fonctionnelle on travaille avec le brut هو لو بريت ديالنا. دونك كما كتلاحظوا دونك الا خدمنا بلو بريت دونك اوتوماتيكمون خاص لو نت خاصنا في لو باسيف نخدمو بلو بريت. دونك باش نطيحو في لو بريت في الباسيف اش كنزيدو خاصنا نزيدو توتال دامورتيسمون pour régler la situation. ما يمكنش نخدمو بلو بريد في لاكتيف وفي باسيف نخليوه هكا نخليوه لو نت. دونك تا هو خصنا نرجعو بحال قلتي نرجعو لو بريد. وهنا كيفاش رجعنا من لو نت لو بريد شنو زدنا هاد لامورتيسمون. دونك في لو بروميير تريتمون راه نزيدو لامورتيسمون كيما شفنا في l'analyse fonctionnelle. دابا نشوفو لا كوريكسيون ديالنا. Donc les informations complémentaires. La valeur actuelle des terrains est de 115,000 et celle des constructions est de 74,000. Donc tu places la valeur de le terrain à la valeur de la construction. Donc ça chaque une plus-value ou moins-value. Parmi les créances clients, il existe un montant de 4,500 irrécouvrables non encore comptabilisés. Donc le client ما بغاش يخلصنا. ولكن مازال ما دخلناش لو retraitement لا comptabilité. L'écart de conversion actif diminution des créances circulantes n'est pas couvert par une provision. هادشي هضرنا عليه في لو كور. واش كنديرو l'écart de conversion كنقصوه من البيلون. Crédit bail هو هضرنا عليه. Parmi le matériel utilisé par l'entreprise, il existe une machine acquise depuis 2 ans. ديما كيعطوكم لا durée utilisable. Donc شحال خدمنا شحال باش شريناه depuis 2 ans en crédit bail pour كيعطوكم لا valeur d'origine هي هادي شحال باش شريناها. لا durée كتكون لا durée de contrat. دونك راه كاينه ديفيرونس entre لا durée اللي استعملنا فيها
le matériel, la durée de contrat. Donc, on a 2 ans, les années restantes à courir. Les années restantes à courir, tu m'as dit 2 ans, depuis 2 ans, on le fait au contrat 5 ans, donc on a 3 ans. Quand on a 3 ans, fait le matériel. Parmi les dettes fournisseurs, il existe une dette relative à l'acquisition d'une machine pour 18 milliards. Donc, comme les fournisseurs d'immobilisation, je parle c'est une dette كتر من عام ماشي قل من عام. Donc, travail à faire. Présenter le bilan fonctionnel. Donc, on le bilan fonctionnel. Donc, فاش كتعطي لنا هذا السؤال اول حاجه كنديروها هي كنديرو الطابلو دو تريتمون مع le bilan condensé fonctionnel. Calculer le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Calculer le besoin de fonds de roulement hors exploitation et d'exploitation, sachant que on a les données, on dit la partie, les éléments de l'actif circulant, le passif circulant, les éléments, les montants, on a fait hors exploitation. Donc, la solution. أول حاجة كنديرو الطابلو ديالنا دو تريتمون ها هما لي زيليمون اكتيف سيركيلون actif immobilisé, actif circulant, trésorerie active, capital propre et dette de financement, passif circulant, trésorerie passive. Alors moi quand ce total ديالهم بحال l'actif immobilisé خصني 53,000 ها هو l'actif immobilisé 53 مع l'actif circulant 700 800 500 صافي كتنقلوا لي توتال كتنقلوا لي طوطو هنا توتال بيلون كونطابل ولكن بالبغيت هنا كنخدمو بلو بغيت ماشي لو نيت دونك كنخدمو بلو بغيت 500 اكتيف ايموبيليزي رجعنا للبيلون ديالنا ها هو اكتيف ايموبيليزي خدينا لو بغيت ماشي ما خديناش لو نيت ها هو لو نيت 473 ولكن خدينا لو بغيت ها هو 553 دونك كما قلنا هنا بالاكتيف كما خدمنا هنا بلو بغيت دونك خاص الباسيف نرجعو حتى هو بحال نرجعو لو بغيت دونك اشنو غنديرو دونك كما هنا شنو دارو هنا رجعو هنا دونك باش لقاو لو بغيت زادو 1,217,000 زادو لامورتيسمون وكيعطينا البغيت دونك داكشي غنديرو حتى في الباسيف خصنا نزيدو ليه l'amortissement باش نقادو لا سيتياسيون دونك ها هي الصوم ديال l'amortissement ديما كنحطوها اوتوماتيكمون كنحطوها هنا دونك الا جمعنا هادشي كامل مع l'amortissement غنلقاو هنا التوتال ديال لاكتيف دونك دوزيام retraitement اللي قلنا واخا ما يتعطاش ليكم لي زانفورماسيون كومبليمونتير il faut le prendre en considération هو la prime de remboursement. Donc la prime de remboursement je كنديرو فين كاينه la prime de remboursement كتشوف اول حاجه كتشوف ليليمون فين كاين واش كاين في اكتيف immobilisé واش كاين في اكتيف سيركولو كيف تريزوري اكتيف pardon alhamdoulilah donc prime de remboursement نشوف فين كاين في اكتيف immobilisé نشوف فين كاين دونك شاك روتريتمون كتشوفها بدليل فين كاين بريم دو رومبورسمون فين كاينه في لاكتيف ايموبيلي دونك كنقصوها من لاكتيف ايموبيليزي ها هي نقصنا من اوتوماتيكمون كنقصوها بريم دو رومبورسمون كونسير les emprunts obligataires ou les emprunts obligataires كيكونوا في الديت دو فينانسمون دونك كنقصوها من لي ديت دو فينانسمون اتونسيون بزاف ديال الناس هنا في لي فيديو في يوتيوب كيقولوا بان البريم دو رومبورسمون كتنقص من الكابيتال بروبر و سا سي فو prime de remboursement concerne les emprunts obligataires bon les emprunts obligataires كاينين في الديت دو فينانسمون دونك كنقصوهم من الديت دو فينانسمون les écarts de conversion active augmentation des dettes شنو قلنا على les écarts de conversion augmentation de dettes et augmentation des créances بجوجهم augmentation
دونك راه ساهل تعقلوا عليهم بجوج، اوغمونطاسيون دي ديت اوغمونطاسيون دي كريونس هما اللي خصنا نديرو لهم لو تريتمون. دونك اوغمونطاسيون دي كريونس كنشوفو غير اوغمونطاسيون. ها واحد هنا اوغمونطاسيون دي كريونس، هنا اوغمونطاسيون دي كريونس ها هي، augmentation des créances. Donc كاين هنا في باسي، نو ماشي باسيف هنا، باردون خصنا نمشي لاكتيف ديالنا. augmentation des dettes ها هي، augmentation des dettes ها هي جوج مرات. دونك كاين في اكتيف immobilisé، دونك خصنا نقصوها من لاكتيف immobilisé. دونك باش تعقلوا اغوتوني augmentation des dettes. l'actif l'écart de conversion actif تشوف غير في الحاجه اللي فيها augmentation، ما تشوفش diminution صح، تشوف غير augmentation. دونك كتلقى augmentation des dettes كتشوفها واش كاينه في actif circulant وكاينه في passive circulant، في actif immobilisé باردون، في passive في l'actif circulant. دونك اش كنلاحظوا عندنا هنا augmentation des dettes، دونك ها هي 1000 عندنا حتى في لاكتيف سيركيلون ها هي اوغمونطاسيون 3500. دونك غنقصوها من لاكتيف ايموبيليزي وغنقصوها من اكتيف سيركيلون. ها هي اكتيف، دونك ها هي ناقص 1000 وناقص 3500 من لاكتيف سيركيلون. هادي اللي نقصنا من لاكتيف ديما غنقصوها من ديت دو فينونسمون، ولاكتيف سيركيلون غنقصوها من الباسيف سيركيلون. واضح؟ Donc c'est clair, les écarts de conversion actifs. Donc كنقيسو d'une manière générale les écarts de conversion كنشوفوهم غير l'augmentation، soit l'augmentation des dettes اللي كتكون في l'actif ولا l'augmentation des créances اللي كتكون في passif. Donc شفنا l'actif écart de conversion actif هو حيدناه، كنمشيو l'écart de conversion passif، donc le flux passif. Donc augmentation des créances، قلنا نشوفو غير les augmentations de créances، كنشوفو نمشيو لو بيلون ديالنا. دونك ها هو لو باسيف، دونك ها هو ليكار دو كونفرسيون، شنو قلنا كنشوفو غير augmentation des créances immobilisées ها هي 4200. و نشوفو واش كاينه في باسيف سيركيلون، ها هي augmentation des créances 1400. Donc كاينه في لاكتيف في لي فينونسمون بيرمانون، كاينه ولكن بالضبط فين كاينه في لي فينونسمون بيرمانون كايناش في لي كابيتال بروبر، مي كاينه في لي ديت دو فينونسمون. دونك غنقصوها من لي ديت دو فينونسمون وغنقصوها من باسيف سيركيلون. دونك نمشيو للبيلون ديالنا. دونك ها هي موان، ها هي moins 1400، ها هي 1400 باسي سيركيلون، و moins 4200. كما قلنا اللي نقصنا من ديت دو فينونسمون هنا خصنا نقصوها في اكتيف ايموبيليزي، واللي نقصنا من باسيف سيركيلون خصنا نقصوها من اكتيف سيركيلون. دونك ساهل. ندوزو الغوتريتمون ديال لي retraitement de la valeur des immunisations. Donc نبداو بهاد لو ريتريتمون. صافي سالينا مع لو ريتريتمون اللي كنديرو. دونك هاد لي ريتريتمون كنديروهم واخا ما كاينينش في لي انفورماسيون كومبليمونتير، même si elles sont pas mentionnées au niveau des informations complémentaires. Donc d'abord غنبداو بلي retraitements اللي عطاونا في لي انفورماسيون كومبليمونتير. Le retraitement de la valeur actuelle du terrain est de 115 000 et celle de construction est de 74 000. Donc نمشيو la valeur ديال le terrain
شحال قالوا لنا دابا اكطويلمون ولات ب 115,000. دونك كنمشيو لا فالور ديال في البيلون، كنقلبو على التيران. ها هو التيران شحال 80,000. دابا ولات 115,000 وديجا il est déjà inscrit au bilan avec une valeur de 80,000. دونك شنو وقع لا فالور طلعات، هي كانت ب80,000 ودابا ب115,000. دونك عندنا اون بلو فالي ديال شحال، ديال 115,000 ناقص 80,000. pour la construction شنو عندنا لا كونستركسيون، شحال باش كانت المونطون دو لا كونستركسيون 90,000. شحال ولات؟ دونك ها هي كونستركسيون 74,000. دونك شنو وقع لا فالور ديالو نقصات 90,000 ل 74,000. دونك كاين موان فالي ديال 16,000. دونك كنمشيو للطابلو ديالنا. ها هي بلو فالي تيران، كنزيدوها لو تيران مع الكونستركسيون. راه كاين تيران مع الكونستركسيون راه كاينين في اكتيف ايموبيليزي. دونك بلوس 35,000 موان 16,000 ديال الكونستركسيون، كنزيدوها هنا لي في كابيتو بروب، كنقصو الموان فالي من لي كابيتو بروب. دونك ساهله. ندوزو deuxième retraitement. Parmi les créances clients, il existe un montant de 4,500 irrecouvrable non encore comptabilisé. Donc le client ما بغاش يخلصنا 4,500. دونك خصنا نحيدوها، و لي كونطابل مازال ما ندخلوهاش في لا كونطابيليتي. دونك نورمالمون هاد 4,500 خصها تحيد من لي كريون، حيت صافي سيت اون بيرت، ولكن هما مازال ما دخلوهاش في الكونطابيليتي. دونك حنا خصنا نحيدوها من لي كريونس. باغ اكزومبل لي كريونس عندنا 5,000 درهم، 5,000 درهم. دونك خصنا نحيدو منو 4,500 حيت صافي 4,500 ما بغاش يخلصنا. دونك صافي مشات، سيت اون بيرت. دونك غتبقى غير 500. لي كريونس كانت زعما باغ اكزومبل 5,000 درهم، وهاد لو كليون عنده 4,500 ما بغاش يخلصنا. دونك صافي خصنا نحيدوها، تبقى غير 500 درهم. دونك خصنا نحيدوها 4,500. خصنا نحيدوها من فين كاين لي كريونس، كاين في اكتيف سيركيلون. دونك غنقصوها من لاكتيف سيركيلون وكنقصوها من لي كابيتال بروبر. سي بيان. دونك سي ايفيدون. ندوزو الغوتريتمون ديال الكريدي ديال لي زيكار دو كونفيرسيون. هذا لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف ديميسيون دي كريونس سيركيلون ني با كوفير par une provision. هذا كاين فرق، هي ديفيرونس entre les cas de conversion actifs اللي كيتعطى لينا في لي انفورماسيون كومبليمونتير مع داك اللي كنديرو اوتوماتيكمون. دونك هذا ديما لا plupart des exercices كتكون la même question. Les cas de conversion actifs soit في les exercices كيقول لكم كولي l'écart de conversion actif d'émission du crayon est couvert, ماشي n'est pas couvert, est couvert par une provision. في هذه الحالة ما كنديرو والو، aucun retraitement. هادشي مرات كتكون une question de piège، يقولك est couvert par une provision، زعما ما دير والو. ولكن إلا قالوا l'écart de conversion actif d'émission du crayon circulant n'est pas la négation n'est pas couvert par une provision. دونك كتساعد خصنا نديرو الريتريتمون، خصنا نحيدو. دونك اول حاجه كتشوفوا لي كاد كونفيرسيون اكتيف. دونك كتشوف في لاكتيف، دونك كاين في الجهه ديال لي زاكتيف ديميسيون دي كريونس سيركيلون. دونك لي كريونس سيركيلون، دونك كاين في باسيف سيركيلون. دونك غنمشيو نقلبوا عليه في لاكتيف بالضبط في لي زيكا وفي ديميسيون دي كريونس. دونك غنمشيو للبيلون ديالنا. ها هو نمشيو لاكتيف سيركيلون. ها هو لاكتيف سيركيلون. دونك ها هو لي كاد كونفيرسيون. شنو ديميسيون دي كريونس؟ ها هي ديميسيون دي كريونس عندنا 4000. دونك غنقصوها من لاكتيف سيركيلون. نمشيو للطابلو ديالنا. ها هو الطابلو ديالنا، ها هي
cas de conversion non couvert par provision, نقصوها من l'actif circulant كنقصوها من les capitaux propres. صافي مفهوم. نمشيو le retraitement crédit bail. Parmi le matériel utilisé par l'entreprise, il existe des machines acquises depuis 2 ans en crédit bail pour 30 000. Donc ديما كيعطيوكم 30 000 ديما hors taxe. Supposons شي نهار عطاوكم TTC matériel TTC عطاوكم le taux de TVA, donc خصك ترجعو hors taxe. Donc ديما les éléments كندخلوهم hors taxe. كندخلوهم les matériels مع les immobilisations كندخلوهم hors taxe sauf la voiture de tourisme. حيت فيها هي TVA n'est pas récupérable, donc هي كتدخل TTC. ولكن à part toutes les immobilisations كيدخلوا بلور taxe. Donc إلا عطاوكم TTC راه خصكم ترجعوا hors taxe. عاد ديك الساعة تدخلوا عاد ديك الساعة تقسموا على تحسبوا لا دوطاسيون دامورتيسمون وعاد ديك الساعة تدخلوا لاكتيف immobilisé. دونك شنو قالوا لنا؟ قالوا لك 30 000 la durée de contrat. ديما كيعطونا la durée de contrat 5 ans. Les années acquises depuis 2 ans, donc 2 ans غادي باش تشرى. ولا durée de contrat شحال في الكونطرا 5 سنين. دونك ساهلة. دونك غنزيدو 30 000. نزيد 30 000 في actif immobilisé. ها هو كريدي باي. هاهي بلوس 30 000. شنو قلنا في لي كابيتال بروبر اش كنزيدو لا سوم ديال لامورتيسمون. لا سوم ديال لامورتيسمون هو 30 000 كنقسموها على لا دوري دو كونطرا. ديما لا دوري دو كونطرا. دونك 6 000 غتعطينا الا نقسم 30 000 ديفيزي بار 5 دونك غتعطينا 6 000 باغ كل عام 6 000. دونك شحال خدمناها 2 زون. دونك 6 000 فوا 2 هي 12 000. دونك غنزيدوها في لي كابيتال بروبر هي 12 000. وهنا لا في ان ان سوا كنهزو 30 000 موان 12 000 غنديرو 18 000 هي داكشي اللي بقى. سوا نديرو 6 000 اللي لقينا في كل عام كنضربوها في لا دوري ريستون. شحال بقى لينا لي ريست دونك 3 زون. دونك 6 000 فوا 3 زون 18 000. دونك كنزيدو بلس 18 000. دونك هذا هو الكريدي باي. حاجه ساهله ماشي شي حاجه. Donc, آخر retraitement, شنو آخر retraitement? Parmi les dettes fournisseurs, il existe une dette. Donc, parmi les dettes fournisseurs, donc, les dettes fournisseurs, il existe une dette relative à l'acquisition d'une machine. Donc, fournisseurs d'immobilisation, donc, les machines, l'achat des machines de matériel d'immobilisation, qui vont faire la dette ديالهم كتكون كتر من عام. Donc, هما هي داخله في لي ديت فورنيسور. فين كاين لي ديت فورنيسور كاين في اكتيف سيركيلون. دونك خصنا نحيدوها من باسيف سيركيلون. باردون لي ديت فورنيسور كاين في باسيف سيركيلون. دونك كنحيدوها من الباسيف سيركيلون وكنحطوها في لي ديت مويان اي بليس دانو. ها هي بليس 18 000. دونك هذا هو الطابلو ديال دو تريتمون. دونك ساهل. دونك من بعد كنجمعو التوتال 53,000 ناقص 2000 ناقص 1000 moins 4200 plus 30 000 plus 35 000 moins 16 000. Donc هو كيعطينا التوتال هنا. Même chose pour les autres. ها هو التوتال. من بعد كنديرو لو بيلون كوندونسي. On établit le bilan condensé actif immobilisé soit le montant. Donc à voir on a juste recopié le montant. Le total ici ها هو actif circulant ها هو trésorerie passif ها هو الباسيف financement permanent شنو فيه الكابيتال بروبر مع لي ديت دو فينانسمون ها هما جمعناهم. باسيف سيركيلون ها هو trésorerie passif ها هي. دونك فوالا دونك هذا هو البيلون فونكسيونيل ديالنا هو هذا البيلون فونكسيونيل كوندونسي. دونك ها هو كنديرو التوتال ديالو صافي. وخصنا نلقاو bien sûr l'égalité entre le passif et l'actif. Deuxième question, calcul du ratio.
دونك من بعد ما كنصاوبو لو بيلون ديالنا دونك يسخا فاسيل دو تريتي لي راسيون. دونك الفون دو رولمون شنو قلنا؟ لو فون دو رولمون هو لي فينانسمون بيرمانون موان لاكتيف ايموبيليزي، ها هو 546,000. دونك بوزيتيف. إلا عقلتو على ديك لي سيناريو اللي غنديرو في اللي درنا في لا بارتي تيوريك، اللي ما شافش لو كور ضروري خصو يرجع لو كور دو l'analyse fonctionnelle باش يفهم لي سيناريو. دونك لو بوزوان دو فون دو رولمون، شنو هو لو بوزوان دو فون دو رولمون؟ كيفاش كنحسبوه؟ هو لاكتيف، هو العكس ديال الفون دو رولمون. الفون دو رولمون كنبداو بالفينونسمون بيرمانون و كنقصو منو لاكتيف ايموبيليزي، و بوزوان دو فون دو رولمون كنبداو بلاكتيف سيركيلون كنقصو باسيف سيركيلون. دونك لا تريزوري نيت كنحسبوها دو ميثود، سوا كنديرو تريزوري اكتيف موان تريزوري باسيف كتعطينا 45,000، سوا كنديرو فون دو رولمون موان بوزوان دو فون دو رولمون كتعطينا 45,000. دونك عندنا هنا لو فون دو رولمون بوزيتيف. دونك إلا رجعتو للسيناريو تلقاو السيناريو ان هو هذا بوزيتيف. دونك لو سيكل فينونسمون arrive à financer le cycle d'investissement et dégager un excédent. Ou l'excédent. L'excédent, je nous dis, l'excédent capable d'absorber le besoin de fonds de roulement. La société a un besoin de fonds de roulement de 501 000. Donc, le fonds de roulement arrive à absorber le besoin de fonds de roulement, donc et dégager un trésorerie net. Donc, le trésorerie net, pour ne pas tomber dans une situation de sous-emploi des capitaux. La situation de sous-emploi, عدم استغلال الموارد المالية. Donc, الفلوس كاينة في l'entreprise ولكن مستغليناش. Donc, هو scénario 1, situation favorable. Favorable puisque le fonds de roulement est positif, où il a arrivé à absorber le besoin de fonds de roulement et même il est dégagé une trésorerie nette. Donc le fonds de roulement couvre la totalité des besoins de fonds de roulement en dégageant un excédent de trésor et une liquidité. Donc pour couvrir le besoin futur, soit les investissements prochains, les besoins futurs de financement, l'entreprise met cette situation de sous-emploi des capitaux. Sous-emploi des capitaux. وعدم استغلال الموارد. نمشيو la troisième question. Le BFR hors exploitation et d'exploitation. Donc le BFR exploitation, les actifs, l'actif circulant mais le passif circulant, qu'on fait deux types, les éléments hors exploitation et les éléments d'exploitation. Donc normalement كونوا عارفين شنو هما لي زيليمون ديكسبلوات. كاينين دي زيليمون باينين ندخلوهم نيشان اور اكسبلواتاسيون، وكاين دي زوطر خص يعطيونا دي زانفورماسيون pour citer pour distinguer entre les éléments hors exploitation et les éléments d'exploitation. Donc اول حاجه ستوك ديما كندخلوه في les éléments d'exploitation. هادي ديما هو les clients avec les stocks. Donc كندخلو ديما les éléments d'exploitation. Alors que les TVP شي حاجه داخله في l'exploitation. لي تي في بي هما لا علاقه بالاكسبلواتاسيون، واخا كديرهم في لاكتيف سيركل ولكن لا علاقه بالاكسبلواتاسيون. تي في كيكونوا في اون دهور دو لونتربريز، كيكونوا غير في لي مارشي دو كابيتال تي في بي. دونك هما كيكونوا اور اكسبلواتاسيون، بحال قلتي واحد استثمار خارجي ديال لا سوسيتي. لي ساسوسيي تا هما ما داخلينش في l'exploitation. Les associés في l'exploitation, donc les TVP, ou les autres débiteurs, l'État, المهم il y a des informations complémentaires. Allez, l'exploitation,
سينو كاين دي زانفورماسيون نشوفو. دونك هنا في لو مونطون توتال هادشي كنجيبوه من لو طابلو ديالنا. مونطون توتال دو لاكتيف سيركيلون. كاين هنا كنحطو كاع لي زيليمون دو لاكتيف سيركيلون. ها هما لي زيليمون دو لاكتيف سيركيلون كلهم اللي بقاو لينا، ماشي لي زيليمون دو لاكتيف سيركيلون بحال لي زيكار حيدناهم مخصناش نحطوهم. لا ميم شوز بوغ باسيف سيركيلون. دونك ها هما لي مونطون. دونك نرجعو لينونسي ديالنا. اش قالوا لينا في لينونسي؟ ها هما في لاكتيف سيركيلون قالك لو فورنيسور ديبيتور فيه 2000 اور اكسبلوطاسيون، ليطا فيها 3200 اور اكسبلوطاسيون. اوتر ديبيتور نمشيو للفورنيسور ديبيتور مع ليطا مع اوتر ديبيتور. بحال ليطا دابا فيها الفورنيسور ديبيتور فيها 2000 ديال اور اكسبلوطاسيون. كنمشيو للطابلو ديالنا نقلبو على فورنيسور ديبيتور. ها هو الفورنيسور شحال عنده المونطون 30000. شحال قلنا في لور اكسبلوطاسيون 2000. ها هي 2000 كنحطو داكشي اللي بقى راه ديال الاكسبلوطاسيون. ميم شوز بور ليطا. ها هو المونطون ديال ليطا من 1000. دونك ليكسبلوطاسيون شحال قالوا لنا 3200. دونك الديفيرونس 41800 اللي بقات ليكسبلوطاسيون. ميم شوز بور اوتر ديبيتور قالك 17000 درهم كونسيرن ليكسبلوطاسيون. دونك هي 8000. دونك لا ميم شوز بور لوتر بور باسيف سيركيلون. شنو قلنا في باسيف سيركيلون؟ ليطا فيها 15200 مع اوتر كريونسي فيها 30000 كي كونسيرن ليك اور اكسبلوطاسيون. دونك ليطا مع ليطا ها هي 15200 اوتر كريونسي تا هو فيه 30000. دونك هنا عندنا التوتال ديال ليطا هنا. دونك شحال بقى ليكسبلوطاسيون 30000. دونك سي لا ميم شوز. دونك باه كنديرو توتال. ها هو توتال ديال ليكسبلوطاسيون، ها هو توتال ديال لور اكسبلوطاسيون ديال باسيف، ها هو توتال ديال لاكتيف سيركيلون اور اكسبلوطاسيون. دونك باش نحسبو لو بيزون دو فون دو رولمون اور اكسبلوطاسيون، شنو قلنا لو بيزون دو فون دو رولمون اور اكسبلوطاسيون هو ها هو لو بيزون دو فون اور اكسبلوطاسيون هو لاكتيف سيركيلون اور اكسبلوطاسيون مون باسيف سيركيلون اور اكسبلوطاسيون. دونك ها هو التوتال ديالنا. ها هو الباسيف سيركيلون اكتيف سيركيلون اور اكسبلوطاسيون موان باسيف سيركيلون اور اكسبلوطاسيون. دونك ايغال 43000. ها هي l'autre besoin de fonds de roulement d'exploitation, actif circulant d'exploitation, moins passif circulant d'exploitation. ها هو actif circulant d'exploitation هو 600,900 moins 148,900. ها هو عطينا 458,000. دونك اللي جمعنا بي اف ار جلوبال هو 43000 بليس 458,000 يعطينا 501. نشوفو شحال لقينا في الديبار هذا بي اف ار. ها هو 501,000. دونك مفهوم. دونك سي جو بونس كو سي كلير. دونك ندوزو ليكزيرسيس 2. دونك نخدمو ليكزيرسيس 2 انصومبل. دونك ها هو ليكزيرسيس 2. دونك ليكزيرسيس 2 ها هو. دونك لي روتريتمون عطاونا الطابلو ديال لي روتريتمون. ها هما عطاونا لي روتريتمون هنا. دونك حنا غنقادو لي روتريتمون غنجاوبو هنا على لي روتريتمون. هنا السوم دامورتيسمون اي بروفيزيون. شنو قلنا على السوم دامورتيسمون اي بروفيزيون؟ باش نخدمو باش نردو حتى الباسيف نردو بالبغيت. دونك كنزيدو هنا 150,000 لي كابيتال بروبر. سي بيان. Les immobilisations acquises en crédit bail. Les immobilisations acquises en crédit bail. La valeur 90,000 hors taxe acquise depuis 3 ans. Donc شحال هادي باش شرينا 3 ans. شحال لا ديور ديال الكونطرا 8 ans. دونك كنزيدو هنا لا فالور دوريجين. ها هي 90,000
plus 9000. شنو قلنا في لي كابيتو بروبر؟ كنزيدو الكوميل دامورتيسمون. دونك 90000 مقسومة على شحال؟ على 8 طون ديال الكونترا تعطينا 11250. شحال خدمنا؟ خدمنا 3 زون دونك فوا 3 زون دونك غتلقاو بليس 33750. دونك dette de financement c'est la VN1 donc moins 33750 moins 90 000 donc 56250. دونك هنا باش نلقاو لا دوتاسيون انييل دونك 90000 divisé par 8 ans دونك كتساوي لينا 11250. دونك باش نلقاو هادي شنو درنا باش لقيناها 11250 فوا شحال لا ديغي اللي خدمناها فوا 3 وهادي شحال بقى لينا ولا شحال باش لقينا هذا المونطون 11250 فوا لا ديغي اللي بقات للكونطرا دونك خدمنا 3 زون كونطرا فيها 8 سنين دونك بقات لينا 5 سنين ولا كدير لا فالور دوريجين موا كوميل دامورتيسمون كيعطيك لا فين كتحطها هنا. ابخيم دو رومبورسمون شنو قلنا هادي صافي ما عندكمش مشكل في هادي. ابخيم دو رومبورسمون كتكون فلاكتيف موبيليزي وكنقصوها من لي ديت دو فينانسمون. Ici cas de conversion actif donc flagship donc immobilisé donc l'immobilisation actif immobilisé augmentation je nous augmentation les augmentations augmentation de dette ou la augmentation de créance que qu'on a passif donc flagship immobilisé donc on consomme les actifs immobilisés ou on consomme les dettes de financement. L'écart de conversion passive, donc passif, élément circulant, donc passif circulant, augmentation des créances, donc on a passif circulant. Là, les cas de conversion l'actif immobilisé, on dette de financement. Et là, actif circulant, on passif circulant, à part, sauf les écarts de conversion qui sont pas couverts par une provision. Alors, traitement de l'homme pour donc on a droit à les écarts de conversion augmentation. Différentes augmentation de créances ou augmentation de dette. Un terrain inscrit au bilan pour 20 000 et le terrain كان دار في البيلون ب 20000 ولكن دابا اكتيلمون دابا ولا ب 17000 دونك موان فالي ولا بلو فالي دونك باينه سي موان فالي دونك شحال دونك 20000 ناقص 17000 دونك موان فالي موان 3000 ان تيران كاين في لاكتيف اموبيليزي موان 3000 كنقصوها من الكابيتال بروبر موان 3000. Brevet produit par l'entreprise est inscrit pour 40 000 dirhams, vaut actuellement 55 000 dirhams. Donc la valeur actuelle des terrains, des brevets, c'est 55 000. شحال باش دخلناها في البلون دخلناها ب 40000 دونك تزاد القيمه ديال البروفي دونك شحال باش تزاد ب 15000 البروفي فين كاين في لاكتيف ايموبيليزي دونك زائد 15000 كنزيدوها في كابيتال بروبر زائد 15000 deuxième le retraitement une créance client donc actif circulant هو يكوفرا نون كونطابيليزي واحد لو كليون مبغاش يخلصنا دونك خصنا نحيدوها البيلون ديالنا نحيدوها من لاكتيف سيركيلون ونحيدوها من كابيتال بروبر. Les cas de conversion non couverts donc non couverts par provision de l'actif circulant donc de l'actif circulant donc non couvert donc خصنا نحيدوها من لي كابيتال بروبر les capitaux propres, les écarts de conversion non couverts
التريتمون ديالهم بوحدهم كنحيدوهم من لي كابيتال بروبر ناقص سالب. dette sur acquisition démobilisation نحيدو لا ديت من لي ديت فورنيسور هادية خصنا بويسك سي اون ديت سير ديزموبيليزاسيون دونك كتكون كتر من عام دونك ناقص 30,000 بلس 30,000 دونك هذا هو الطابلو ديالنا. من بعد غنديرو توتال دونك نبداو بخمسة باكتيف موبيليزي 50,000 500,000 بليس 90,000 موان 6,000 موان 7,000 موان 3,000 بليس 15,000 donc 589,000. Donc la même chose pour les autres. On va dire le bilan condensé. Le bilan condensé, ouais, non. C'est chez le bilan condensé, ouais. L'actif immobilisé, l'actif immobilisé, total dialogue. نخدم معكم في هذا لو بيلون كوندونسي دونك ها هو دونك نديرو ديال هاد ليكزيرسيس 2 دونك ها هو بيلون كوندونسي صافي. بعد ما نجمع شويه هاد لوطو لي طوطو هنا بحال هنا زعما لقينا اكتيف وموبيليزي ها هو غنديرو هنا même chose pour les autres. L'actif circulant ها هو تري pour l'actif خصكم تلقاو ليغاليتي. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا في هاد لو كور ديال اناليز فونكسيونيل. ان شاء الله هاد السيمانه ان شاء الله غنحط لكم لاناليز فينونسيير غدا ولا بعد غدا. شاركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. و الا كان شي واحد سي فوز با كومبري شي حاجه ولا ممكن تخليوها ليا في كومونتير وانا غنجاوبكم سير بلاص. و كنتمنى تكونوا استفدتوا شويه و ما تبخلوش علينا بلي جيم. و على بروشين فيديو ان شاء الله.